Hola, soy Mirna de Knitting with Mirna y hoy voy a enseñarles cómo hacer un portavasos, un cubrevaso. So I'm going to show you how to make a cup cozy. For that I'm going to be using a super bulky yarn, size 10.5 straight needles by Knit Picks. Y para esto voy a usar una lana súper gruesa, agujas rectas, tamaño 10.5, de la marca Knit Picks. Okay, so let's cast on 10 stitches. Montemos 10 puntos. I have a tutorial in the description below on how to cast on. En la descripción abajo aparece un tutorial, un enlace de cómo montar los puntos. So we'll cast on 10 stitches. Let me see, did I get that right? 10. Perfecto, 10 puntos. Y vamos a tejer. And we're going to knit the stockinette stitch with a garter stitch border, so it won't curl up. Así que vamos a tejer el punto jersey con un borde de punto Santa Clara para que no se nos enrolle. La primera vuelta va a ser toda tejida en el punto derecho. The first row, we're going to knit every stitch. Okay. On the purl side, okay, del lado del revés, we're going to knit the first 2 stitches. Vamos a tejer en el punto derecho los primeros 2 puntos. And purl all stitches until you get to the last 2 stitches. Vamos a tejer en el punto revés hasta llegar a los últimos 2 puntos. And those 2 stitches we are going to knit them. Y estos 2 puntos los vamos a tejer en el derecho. Okay? So there's only 2 row repetition. Es una repetición de 2 vueltas. La primera vuelta se tejen todos los puntos. The first row, you knit every stitch. The second row, which is the purl side, you're going to knit the first 2 stitches, purl, until you get to the last 2 stitches, and those you're going to knit. Okay? We're going to repeat this until we get to 8.5 inches. Vamos a repetir estas 2 vueltas hasta que nuestro tejido mida 8 pulgadas y media. ¿Okay? Así que continúen repitiendo estas 2 vueltas hasta que el tejido mida 8 pulgadas y media. Continue repeating these 2 rows until your knit is 8.5 inches long. Okay? And I will show you what to do next. Okay, now that our piece is 8.5 inches long, ya que nuestra pieza mide 8 pulgadas y media, ahora vamos a cerrar los puntos. We are now going to bind off our stitches. Okay? And check the description below, and you will find a tutorial for binding off stitches. Y en la descripción abajo, la
la pueden consultar y allí está un enlace para un tutorial de cómo cerrar los puntos. Ok, estamos cerrando los 10 puntos. We're bending off our 10 stitches. Then always to the end. That was my dog, he just woke up. Mi perrito que se acaba de despertar y se ha sacudido. No sé si lo oyeron. Okay. Now we're going to cut our yarn and cut. And we're leaving a long tail. Estoy dejando una... Uy, como que exageré. Una hebra bastante larga. This is way too long. Okay, anyhow. A long enough tail because we are going to sew. What did I do here? Okay, because now we're going to sew these ends together. Do you see coming up together? So this is what we're going to sew. Okay, fold your piece in half so the right sides are facing each other and begin sewing this edge together. Entonces doblas la pieza por mitad, que los dos lados derechos estén enfrente uno del otro, así, y vamos a empezar a coser este borde. Continuamos cosiendo. So we sew the edges together. Okay. So there is the seam that we sewed together. And está cosido. Ahí se ve la costura donde pegamos las dos partes. Now we'll just turn it inside out. Le damos vuelta. Así. Y ahora le ponemos la taza y vestimos esta taza. A ver si cabe. Si cabe, si cabe. Perfecto. Y ahí tienes, there you have your cup cozy. I hope you like this. I hope you will use this project for your holiday or birthdays or any occasion, gift giving or party favors. And subscribe, click like, leave a comment. If you make one, I'll love to see it. You can knit any stitch along this side. You can use any size yarn as well. Y bueno, y aquí ya tienen su portavaso, su cubretaza. Espero que les haya gustado. Pueden usar cualquier puntada, cualquier grosor de lana. Y esto lo tienen para regalos para todas ocasiones, o para ustedes mismos, o para recordatorios de sus fiestas. Por favor, suscríbanse, denle un like, dejen un comentario, me gustaría ver lo que van a hacer. Y activen la campanita. Yeah. Activate that bell so you can get notifications of my new videos.
para que reciban los avisos de mis nuevos videos. Gracias, que estén bien. Hasta luego. See you soon. Be well. Bye bye.